الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فرب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Kita bersyukur dapat melanjutkan kembali pembelajaran kitab Nahwu Wadih jilid yang ketiga. Pada hari ini insya Allah kita akan menyelesaikan, akan menamatkan materi-materi kitab Nahwu jilid yang ketiga ini di marhalah ibtidaiyah. Kita akan selesai marhalah atau tingkat ibtidaiyah. Ini materi kita hari ini akan selesai tingkat ibtidaiyah. Selepas ini insya Allah kita akan beralih ke marhalah as-sanawiyah, tingkat sanawiyah. Jadi hari ini materi terakhir, pelajaran terakhir dari Nahwu jilid yang ketiga. Temanya ini al-istifhamu wan nafyu ma'an. Pertanyaan dan penafian secara bersamaan. Jadi pola istifhamnya istifham manfi. Ada huruf istifham dan penafian. Huruf penafian seperti lam atau laisa, laisa. Ada adawat nafi. Itu materi kita hari ini. Ummu Hali mungkin awalan. Kita Nah, baca judulnya al-istifhamu. al-istifhamu wa nafyu ma'an. Pertanyaan dan penafian Pertanyaan dan penafian bersamaan. bersamaan. Jadi pola istifhamnya istifham man Istifham manfi. manfi. Ada Manfi atau penafian. Manfi, nafi? penafian. Man. Mau pakai mim. Manfi. Amin. Mada ta'ani? Mada ta'nil jumalul istifhamiyatul manfiyatu. Apa Apa maksud dari maksud dari kalimat tanya penafian? penafian? Gitu dia. Al-jumalul istifhamiyatu. Al-jumalul istifhamiyatu manfiyatu hiya kalimat pertanyaan manfiyah istifhamil manfiyah adalah al-jumalu musaddaratu bi adati istifhami madbu'atan madbu Bi'adati. bi adati nafin mubasaratan. Itu dia. Yaitu kalimat yang diawali musaddarah. Yang diawali musaddaroh. Musaddaroh itu apa Ustaz? Masdar bukan? Diawali Oh, kalimat yang diawali dengan alat is- perangkat perangkat pertanyaan atau perangkat istifham yang matbu disambung dengan yang disambung dengan perangkat penafian secara langsung. secara langsung. Nah, ada huruf istifham lalu disambung lagi dengan adat Penafian. naf. Nah, itu dia Om. Ulangi ya. Al-jumalul istifhamiyatu. Al-jumalul istifhamiyatu manfiyatu hiya al-jumalu musaddaratu bi adati istifhamin mat matbu'atan matbu'atan bi adati nafin mubasaratan. Kalimat pertanyaan penafian Kalimat pertanyaan penafian adalah kalimat yang dengan diawali perangkat dengan perangkat pertanyaan dan disambung dengan bersambung dengan perangkat penafian secara langsung. nah, wa kaifa yakunu Wa kaifa yakunu jawabuha dan bagaimana bentuk jawabannya jawab jawabannya. Jawabuha yakunu bilafdi. Jawabannya bala bentuk dengan menggunakan lafaz lafaz menggunakan lafaz bala. itu dia. Fi Artinya tentu. tentu. Hmm, Jadi tentu. bala itu
pertanyaan atau jawaban penafian. Adalah Bala itu jawaban 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 dari pertanyaan. pertanyaan penafian. Dia seakan-akan untuk menggugurkan atau untuk membatalkan penafiannya. Membatalkan penafian. Jadi kalimatnya jadi positif. Positif. Jawaban untuk positifnya gitu. Jawabuha Hmm. yakunu bilafzi bala Jawabuha yakunu bilafdi bala. fi Jawabannya halatin. bihalatil isbati Nah, wabil. sampai situ. Sampai situ dulu. Jawabannya dengan lafaz Jawabannya dengan lafadz bala dalam keadaan positif. Tidak positif. Nah, jawaban positifnya. Jawaban positifnya. dan positifnya. Wabilafzi Wabilafdi na'am bihali nafin. Dengan dan lafadz na'am, menggunakan lafadz na'am dalam keadaan jawaban negatif. negatif. Sahih. Contohnya, contohnya muhalim al-amthilatu. Al-amsilatu. Alam taro hadikotana. Apakah kamu belum? Apakah kamu belum melihat kebun kami? Nah, itu ya, ada hamzah istifham disambung dengan penafian lam, Penafian lam. kan? Ada lam kan penafian. Hmm. Untuk jawaban positifnya bala, Bala hadikot. ara, ara, Bala aro hadikot takum. kotakum. Bala ara hadiqatakum. Tentu saja saya Tentu sudah saya sudah melihat. melihat kebunmu, kebun Nah, mereka. itu jawaban positif. Kalau jawaban negatif, naam, Naam. lam ara, Na, na, naam lam aro hadikotakum. itu dia jawaban negatifnya naam, positifnya bala. Jadi Alah. bala seakan-akan untuk menggugurkan, untuk membatalkan negatifnya. Ya Om, Naam, Ustaz. kira Ummu Halim. Ummu Halim kita irapkan. Alam, Alam. tara, alam Aku tara hadiqatana. alam taro hadikotana. Alhamsatu lil istifhami. Harfu mabniun ala fathi la mahala lahu minal i'robi. Itu dia, hamzah istifham. Yang istimewaan huruf mabni dengan Di di atas atas fathah tidak ada kedudukan di dalam i'rob. I'rob. lam, Lam harfu lam harfu lafzun, nafin wa jasmin wa qalbin wa wa ikhtisasi, wa ihtisasi bil mudhari'i ah, mabniun ala sukuni lam mahala lahu mina i'robi. Lam huruf nafin dan jasmin dan pengganti qalbi. Pengganti dan ikhtisasnya apa Ustaz? Khusus pada fi'il, pada fiil mudhari yang mabni di atas sukun dan tidak ada kedudukannya di dalam i'rab. tara, Aro fi'lun mudhari'un majzumun bilam wa alamatu jazmihi hatfu harful ilat li'annahu hadfu harfi, hadfu har- harfil illati, hatfu harfu illati hadfu li'annahu mudaf, hadfu hat- mudaf, hadfu harfil, hatfu harfu ilati hadfu li'annahu mudaf, hadfu harfil oh, hatfu harf oh ini harfinya mudhafun ilaih toh. mudaf ilaih, majrur. Hmm. Hatfu harfil ilati li'annahu mu'talul akhiri. Sahih. Tara adalah Taro adalah fi'il mudhari majzum dengan lam dan tanda jazmnya dihapusnya huruf ilat karena huruf mu'tal akhir. hmm, fi'il naqis kan? Fi'il Ra'a, naqis yara. ro ya roh.
Ra'a yara. Nakis. Oh, ayara. Wafa'iluhu. Wa fa'iluhu domirun mustatirun takdiruhu anta. Dan fa'ilnya domir mustatir yang diperkira-kirakan anta, Kamu. Wah, kamu. hadiah kota. Taruh. Hadi kota maf'ulun bi mansubun. Wa alamatu nasbihi fatahtun dohiratun ala Ana. akhiri ala Nah, akhirihi. saya hadiko sebagai objek. Terus sebagai objek mansub tandanya mansub Tanda fatah nasabnya. tanda Fathah nasabnya yang apa? yang nampak di akhirnya. Hadi kota. Hadiah kota mudhof. Hadi kota. Hadi kota mudofun wana mudofun ilahi mabniun ala sukuni di mahali jarin. Nah, ini jawabannya kalau positif bala ara Bala hadikotakum. kotakum. Negatif naam Oke, lam aro lam hadi ara. kotakum. Nah, syukran Ummu Halim. Afwan Barakallahu Ustaz. fiik. Mu Samsi al-misalu tsani ala Al-misalu sani ala tuhibul iqamata fil qura. apakah kamu Bukankah kamu tinggal? apakah apakah kamu tidak suka Tuhibu. Apakah kamu tidak suka tinggal di pura itu desa atau apa? desa? Nah, gitu. Tuh ada hamzah istifham selepasnya la apa tuh Om? La napi. Nafi. Nah, penafian. Apakah kamu tidak suka tinggal di desa? Desa. Jawaban positifnya Eh, betul pakai atau apa? naam? Naam, pakai naam. Bukan. Bala, bala. Bala uhibbu Bala. Uhibbu al-iqamata. iqamata fil qura. Kalau negatif, na'am. La, La uhibbu nah gitu. al iqamata La, fil qura. sah. Itu pertanyaan penafian ya. Yom, irabnya ala tuhibbul qamata. Ala tuhibul iqamata fil qura. Alhamjatu lil istifhamin harfu harfun Harfu. mabniun alal fathi la mahalla lahu minal i'rabi. La Hmm, harfu nafyin mabniun ala sukuni la mahalla lahu minal i'rabi. harf nafian. Tuhibbu Tuhibu fi'lun mudhari'un marfu'un ditijarodihi litajar. ditijarodihi Litajarrudihi. ditajarudihi minan nasibi wal jazimi wa alamatu raf'ihi domatun dohiratun wa fa'iluhu domirun mustatirun takdiruhu anta. Hmm. Al-iqamata. Al-iqamata maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi fathatun dohiratun ala akhirih. Fi harfu Fi harfu jarin mabniun ala sukuni la mahalla lahu minal i'rab. al-qura. Al-qura ismun majrurun bifi wa alamatu jarihi kasratun muqaddaratun alal alifi mana'a min duhuriha at-ta'addur. Wal Wal jaru jar. wal majruru muta'alliqun bil iqamata Hmm. Al-iqamati. Jar majrur berkaitan erat dengan dengan iqamah iqamah. Tinggal. Nah, tinggal di desa. di desa. Jadi jawaban positifnya bala Bala uhibbu. uhibu al-iqamata fil qura. Jadi seakan-akan bala itu untuk membatalkan penafiannya, untuk menggugurkan. Tentu saja saya suka tinggal di desa. Tuh. Kalau
Jawabannya negatif. Naam. Naam. La. Yuhibbul iqamata fil qura. Nah gitu. Musyamsi. Barakallahu fiikum musyamsi. Jazakumullahu khairan. Mu Yusuf sepertinya live ya. Kita tunggu ya. Live ya. Mu Yusuf. Mu Yusuf yang ketiga. Ketiga. Al-misalus salis. Amisal salis, alaisal kutnu imadat sarwati di Misra. Artinya bukankah Bukankah kapas bukankah bukankah kapas itu eh, adalah berkekayaan? sumber kekayaan Mesir Hmm. di Di negeri sini Mesir? pertanyaan penafian kan Om? Iya, Ustaz. Hamzah istifham, kemudian ada penafian laisa, menafikan isim. Mm-mm. Laisa kan saudarinya siapa tuh? Saudarinya Ina. Kana. Karena merafakkan isimnya Merupakan isim. dan Mm-mm. Iya, menasabkan khabar. kabarnya. Bukankah kapas itu sumber kekayaan di Mesir? Jawaban positifnya Bala al-kutnu mana? imad sarwiyati fi Misra. Saha. Jawaban negatif, Eh, naam. Naam. Al-kutnu. Naam. Al-qutnu laisa Al-kutnu imadata. laisa ibadah sarwati fi Misra. Suara Ustaz hilang, nggak ada suaranya. Kita irapkan Ummu Yusuf. Fadli. Ustaz, halo? Nggak ada Fadli Om. suaranya, Ustaz. Sekarang udah ada belum? Muhalim. Sudah ada suaranya? Nah, Ummu nah, udah Ustaz. Udah, Ustaz. Fadli. Alaisal kutnu imadas sarwati fi Misra. Bukankah Alhamzatu, kapas itu bu- bukankah kapas itu adalah hasil kekayaan negeri di Mesir? Mesir? Di Mesir, Imadat. Imadat itu sumber. Imadat. sumber kekayaan di Mesir. Hmm. Al-hamzatu Alhamzatu bil istifhami harfun mabniun alal fathi la mahala lahu minal i'rabi. ah, Laisa fi'lun madin nakis nakisin mabniun alal fathi la mahala lahu minal i'rabi. Al-kutnu ah. ismun laisa marfu'un bil Ismu. laisa Ismu. Ismu mudhaf. laisa. Ismun Hmm. laisa marfu'un marfu'un bi laisa wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu dhahiratu ala akhirih amad Imada. amadu imada. Imada. Imada khabaru laisa mansubun wa alamatu nasbihi fathatu dhahiratu ala akhirih wa huwa mudhaf. Fathatun. Zahiratun. Fathatun dhahiratun ala akhirih wa huwa mudhaf. Nah, As-sarwati asarwatu. mudhafun ilaihi majrurun wa alamatu jarrihi kasratun zahiratun ala akhirih. Fi Fi. harfu jarrin mabniun ala sukuni la mahala lahu minal i'rabi. Hmm. Nasra. Misra ismu majrurin, ya Ustaz. Apa ismu majrur? Ah, ismun majrurun. Ismun majrurun bifi wa alamatu jarrihi al-fathatu niyabatan anil kasrati li'annahu ismun la yansarif wal Hmm. jarru wal majruru fi mahali nasbin halun. Ah, keadaan dari imad Nah, as-sarwah. mm, Dan di sini jawaban positif tadi apa? Alaisal qutnu imada sarwati fi Nusra. Jawaban positifnya bala
Mana? Al-Qutnu imadatu Al-Qul imadu imadu sarwati. imadu syarwati fi Misra. Jawaban negatifnya. Al-Qutnu laisa imadat Naam. Pakai naam imadat dulu. sarwiyati fi Misra. Pakai Ah? naam dulu. Oh, na'am dulu. Naam. Na'am. Al-Qutnu na'am. Al-Qutnu laisa imadat sarwati fi Nah, fi Masra. Ahsanti Mu Yusuf. Barakallahu fiik. Mu Abdurrahman. Al-Mithalu Rabi. Al-misalur rabi' alaysat Misru mahbitat suyyahi. Bukankah Mesir itu tempat Bukan, rekreasinya? bukankah Mesir itu tempat rekreasinya wisatawan? Kawan, tempat tempat yang ditujunya, Oh, tempat tujuannya. tempat tujuannya wisatawan. Habata kan, dari Habata kan turun. Dan Habata yang isim apa ini? Habata yang itu isi makan. bahkan tempat singgahnya gitu. Tempat Bukankah Mesir itu tempat singgahnya, singgahnya wisatawan. kawan? Jawaban positifnya Bala. bala Misru mahbitu. Misru mahbitu suyyahi. Jawaban negatifnya Na'am, laysat nah, Misru mahbitu suyyahi. nah. Jadi di sini huruf apa adat penafiannya laisa. Na'am, Dia menafikan isim, ya kan? na'am, Kalau lam menafikan fiil fi'il mudhari. mudhari. Kita i'rabkan alaisa misru mahbita siyah. Siyah atau suyah al-hamzatu آه. الهمزة للاستفهام حرف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب ليس nam فعل ماض ناقص مبني على الفتح لا محل له من الإعراب hmm. والتاء حرف تأنيث مبني على السكون لا محل له من الإعراب مصر اسم ليس مرفوع بليس وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره مهبط خبر ليس منصوب وعلامة نصبه فتحة ظاهرة على آخره وهو مضاف السياحة مضاف إليه مجرور وعلامة جره كسرة ظاهرة على آخره. Santai Abdurrahman. Syukran. Apa misal? Muridah hadirah. Assalamualaikum. Ahlan wa sahlan. Muridah udah sehat? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin ini Ustaz. Ya, Pak. Masih pusing ya? Masih Ustaz. Nah, syafakillah, labas. Izin beliau. Ummu Halim, kita baca al-bahsu. Bagus jaringan Ummu Halim. Bagus Ustaz. Al-bahsu. Al-basu idza ta'amalta jumalal sabiqata wajadta kullu wahida Wajadta. Wajadta mutaaddi. wajadta kulla wahidatan kulla wahidatin Bagus. min Minha. minha qad qad jami'at bainal Jama'at. Jama'at. jamaat jamaat bainal istifhami wa Wan. nafi wa nafi. Nah, apabila kamu amati Bila kamu amati kalimat sesudah kalimat sesudah as-sabiqah yang telah lalu, kalimat-kalimat yang telah lalu, kamu akan jumpai salah satu darinya masing-masing darinya masing-masing darinya jamaat apa, Ustaz?
Artinya menghimpun. Menghimpun. Menghimpun antara beberapa Antara kalimatannya. Antara kata-katanya antara kata tanya dan dan penafian. penafian. Ini Wan, ada kata tanya a dan lam, ya kan? Nah, Ini menafikan. menghimpun. Menghimpun. Jama' kan mengumpulkan. Artinya jama' ya juma'u. Mengumpulkan, menghimpun. Walamma. Walamma kana kana kula ya. Simkana. Kulu isim kana. Kulu simkana. Walamma kana kullu istifhami yas yastadi Yastad'i. Yastada'a. Yastad'i. yastad'i jawaban kanat jumalu. Kanatil jumala. Kanatil Kanat jumalu. kanatit jumalu mutaqaddimatu muhtajah. Nah, isim khabar kana. Muhta. Muhtajah. Dan Muhtajatu. Oh, khabar kana muhtajat. Kok muhtajatan. hmm, Muhtajatan ila jawabin. bagus. Walamma kana. Dan ketika Pun semua ketika masih semua kata kata tanya tanya. katanya ya Yastad'i. Menuntut. Menuntut. menuntut jawaban Maka kalimat kalimatnya telah lalu kalimat yang telah lalu mutajah muhtajah tuh muhtajah apa Ustaz tadi itu muhtajah tah obarkana muhtajah tah apa Ustaz artinya Ustaz ya, memerlukan oh tah ya memerlukan kepada jawaban nah, ghairah Goiro an jawaba anna anna harfu taukid. oh anna Goiro anna jawabu Ada anna jawab nasabkan Goiro anna jawaba huna wa kadzalika fi jami'il jumalil istifhamiyati man man manfiyati yakun ya bilafdi hmm. bala in in uridal isbati uh, U- naibul fa'il in urida in uridal isbatu ya ya hmm. isbatu Wa bilaf bina'am naam in uridan nafiu ghaira anna al-jawab hanya saja hanya saja jawaban di sana terkumpul begitu tidak juga begitu juga di dalam ada seluruh kalimat pertanyaan pertanyaan penafian eh, nafian atau negatif dengan dengan menggunakan lafaz menggunakan lafadz bala. Jika jika yang menggunakan positif positif, positif hmm. dengan lafaz naam, dan, jika dan dengan lafaz na'am dengan lafaz naam jika membutuhkan pertanyaan jawaban jika negatif, diinginkan jawaban negatif. diinginkan jawaban negatif. Seperti ini yang kemarin tadi kita ulang tuh. Alam tara hadiqatana. Apakah kamu belum melihat? Antara hati kotana, bala, Apakah apakah kamu belum lihat taman kamu kami? Jawaban teman positifnya apa? bala aro hadi kotakum. Nah, bala arah hadiqatakum. Positif pakai bala untuk membatalkan penafiannya, untuk menggugurkan penafiannya. Jawabannya positif, positif. Tentu saja, tentu. Saya pernah melihat kebunmu. Kalau negatif, mana pakai apa? Naam, naam lam Nah, roh hadi kotakum. nah itu jawaban positif. Naam, terus lalu diiringi dengan la. Naam, Lam lam ara.
حديقتكم. Ya. فإذا أجبت. Wa ida ajibta Ajab. Ajab. wa ida ajabta an jumlatil awali Ula. mis awa an jumlatil ula mislan Masalan. masalan masalan bilafdil bala Kana. karena makna jawabah Makna mudhaf. Isim. karena makna jawabi annaka ro'aitul hadiqatu. Annaka. Annaka. Bahwasanya kamu melihat annaka ro'aital hadiqatu. Hadiqota. Hadi. Kamu, Kota. Hadiqata. Fa'idha ajabta. Apabila kamu menjawab. kamu menjawab kalimat yang pertama Sebagai maslan contoh. contoh dengan lafadz bala. Sebagai contohnya. Sebagai contohnya gitu. Sebagai contohnya dengan Menggunakan. menggunakan lafadz bala, Maka makna jawabannya. jawabannya bahwa kamu melihat kebun. Kebun itu betul. Kalau jawabannya pakai bala tentu berarti bahwa saya telah melihat kebun kamu. Wa idza ajabta. Ida ajabta bilafdil na'am kanal Hmm. makna annaka lam tarha Lam. wa Lam. lam lam ini bukan jazm ya, lam taroha. Betul, lam taraha. Apabila kamu menjawabnya menggunakan lafaz, Bila kamu menjawabnya dengan menggunakan lafaz na'am, maka maka maknanya maknanya bahwasannya kamu tidak melihatnya. nah, kalau jawabannya na'am. Ya alam tara habiqatana na'am. Iya, saya belum pernah melihat kebunmu. Maknanya seperti itu. Wahakadha. Ya kada yuqalu fi baqiyati Am. al baqiyati baqiyati al mas al misalati Al-amsila. amsilati. Wahakadha yuqal. Begitu pula dikatakan Dikatakan di dalam ketetapan contoh-contoh yang lain. contoh-contoh Contoh yang lain. lain. Contoh yang lainnya. Ini kita baca Muhalim al-qawaidu. Al-qawaidu al-jumalal istifhamiyatu Al-jumalu. al-jumalul istifhamiyatu manfiyatu hiyal masdaratu bi Musaid. musaddaratu bi adati istifhamin Matbu'atan. akan bi adati nafyi Atau mubasar matbu'atin. Matbu'atin naat. Matbu'atin. madbuatin bi adatin nafin Nafi. nafi mubasarotan Kalimat. Pertanyaan kalimat penafian. penafian yaitu Yang diawali diawali. dengan perangkat pertanyaan Yang disambung sambungan dengan dengan perangkat nafi secara secara langsung secara sehat. langsung. Terakhir, jawabul jumali. Jawabul jumalil istifhamiyati manfiyati yakunu bilafdi bala Bala. Fihala. fiha fihalil isbati wa bilafdi na'am fihali nafin. Jawaban kalimat pertanyaan. Pertanyaan manfi penafian Dengan menggunakan lafaz lafaz bala dalam dalam keadaan
positif. positif. Dan Dan dengan apa? na'am dalam keadaan negatif. Nafi. Jawaban positif. Tuh. Diartikan Muhalim al-bahthu Albasu idza ta'amalta jumala sabiqata wajadta kulla wahidin minha qad wahidatin wahidati wahidat wahidatin wahidatin minha wahidatin wahidatin dalnya di wahida wahid wahidatin wahidatin minha qad jam'at bainal jama'at jama'at jama' qad jama'at bainal istifhami wan nafi wal lama kana kulu istifhami istifhamin nakirah istifham istifhamin yastad'i jawaban kanat jumalu mutaqadimatu muhtaju muhtajatan ila jawabin nah ghaira an jawabahuna wa kadzalika fi jami'i jumalil istifhamiyatil manfiyati yakunu bilafdi bala ba- urida istibah jika isbat membutuhkan istibatu isbat dari wa asbat sayus itu isbat isbat wa bilafdi na'am in urida nafi wa ida dan jika jabat faida ajabta anjum anjumlatil anil anil jumali juma anil jumali jumlatil jumlatil mas ula betul maslan bilafdi masalan bala masalan 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 bilafdi bala kana maknal jawabi innaka ro'aita betul kota sah wa ajabta bilafdi na'am kanal makna innaka lam taroha wa hakda yuqalu fi baqiyatil amsilati nah al qaidatu al qawaidu al-qawaidatu al-jumal istifhamiyati manfiyatu sangat manut al jumalu al istifhamiyatul manfiyatu hiya musaddaratu bi adati istifhamin matbu'atin bi adatin nafin nafsu mubasyaratan nafin sah mubasyaratan sah jawabul jumalil istifhamiyati manfiyati yakunu bilaf di bala fi halil isbati wa bilaf di na'am fi halin nafi. nah syukran Om Halim ahsanti Om Ustaz, jazakallah khair Ustaz. kaidah kaidah terakhir tuh Om kaidah yang ke 183 dari kitab Nahwu Wadih selesai materi kita kan alhamdulillah kan Ummu Syamsi langsung juga al-bahsu Nama tadi. Bismillah. Al-bahsu. Al-istifhamu wan nafyi. langsung Ya. langsung Al-bahsu. Ida ta'amal tarjumal sabiqota wajadata kullu wahidatin wajata minha. wajata mutaaddi Oh, kula. Nah, hmm. ida ta'amal tarjumal sabiqota wajadata kulla wahidatin minha. Qad jama'at bainal istifhami wa nafyi wala makana walamma tasydid walamma walamma kana kula kan istifhamin
Kullu isim kana. Oh, kullu. Walamma kana kullu istifhama. Kulla, kulla lagi. Kullu mudaf. Selepasnya mudaf ilaih. Setiap kullu tuh setelahnya mudaf Oh, mudaf. ilaih. Kullu istifhami yastadai Nakirah. Nakirah, hamin. walamma ulangi. Walamma. Walamma kana kullu istifhamin yastadai jawaban kanatil jumala eh, Nah, kana isim kana. habis kana Isim kana. isim Kanatil. kana marfu kanatil jumalul mutaqaddimatu muhtajatan ila Hmm. jawabin ghayra Ghairah. anna jawaba huna wa kadzalika fi jami'il jumalil istifhamiyati al manfiyati yakunu bilafdin bala Bilafzi mudaf. Nggak boleh tanwin. Bilafzi. bilafdi bala Nah. ina Ka. ina In. In. Betul. in in uridal isbatu wa bilafdi na'am in urida nafji faida Urida. Urida fi'il madhi majhul. Selepasnya naib fa'il. Marfu. In urida. uridu nafi in In urida. uridu nafji Bukan uridu. Majhul. urida Urida. An-naf. urida anafi Marfu. Bisa. Rafa. anafi Marfu bidhammah. uridu anafiu faida Urida. Urida. Tadi udah betul. In ona urida isbatu. in urida in uridal isbatu wa bilafdi na'am In. in urida nafiu in urida nafiu faida ajabta anil jumlatil ula misalan bilafdi Masalan. Masalan. masalan bilafdi bala Hmm. kana makna jawabi annaka ra'aitul hadiqah Annaka. annaka ra'aita Ra'aita bukan ra'aitu. kana makna jawaba annaka ra'aital hadiqata Lagi. berarti Kana ma'al jawabi. Mudhaf ilaih. ka- kana makna jawabi annaka ra'aital hadiqata Nah, wa ida wa- ajabta bilafdi na'am kana makna annaka lam taroha wa nah. hakada yuqalu fi baqiyatil amsilati Al-qawaidu. al qawaidu al jumalul istifhamiyatu al manfiyatu hiya al musaddaru bi adatil Al-musaddaratu. al al musaddaratu bi adati istifhamin matbu'atin bi adatin nafiyu bi Bi'adatin nafi. adati nafi mubasyaratan Nah, jawab jawabul ju- jumalil istifhamiyati al manfiyati yakunu bilabdi bala fi halil isbati wa bilabdi na'am wa hali nafi fi fi hali. fi hali nafin Nah, nafi untuk penafian pakai na'am. Katanya ke Ummu Syamsi. Alaisat Misru mahbitas suyahi? Jawaban positif. jawaban positif bala Bala Misru bala mahbitus mis misru mahbitus sayyah. misru mahbitus su apa sa Suyyah. Suyyah. suyati Kalau jawaban negatif, na na'am. na'am Laisat laisa Misru. misru mahbitu suyahi Nah, syukran Ummu Syamsi. apa nasadi Ummu Yusuf al-bahthu mubasyarah.
Bismillah. البحث إذا تأملت الجمل السابقة وجدت كل واحدة منها قد جمعت بين الاستفهام والنفي، ولما كان كل استفهام يستدعي جوابا كانت الجمل المتقدمة محتاجة إلى جواب، غير نعم أن الجواب هنا وكذلك في جميع الجمل الاستفهامية المنفية يكون بلفظ البلاء إن أريد الإثبات، وبلفظ النعم إن أريد النفي. فإذا أجبت عن الجملة الأولى مثلا بلفظ البلاء كان معنى الجواب أنك رأيت الحديقة، وإذا أجبت بلفظ النعم كان المعنى أنك لا تراها، لم وكذا لم ترها. أنك لم تراها، وهكذا يقال في بقية الأمثلة. نعم ما شاء الله. القواعد. القواعد: الجمل الاستفهامية المنفية هي موصل. المصد- المصدرة بأداة استفهام متبوعة بأداة النفي مباشرة. جواب الجمل الاستفهامية المنفية يكون بلفظ البلاء في حال الاستبات، وباللفظ Nah, tamat tuh. Kaidahnya tamat kan? Alhamdulillah kan? Mu Yusuf. Ahsanti Mu Yusuf. Ustaz. Ummu Abdurrahman. Al-bahsu نعم صح. البحث إذا تأملت الجمل السابقة وجدت كل واحدة منها قد جمعت بين الاستفهام والنفي، ولما كان كل استفهام يستدعي جوابا كانت الجمل المتقدمة محتاجة إلى جواب، غير أن الجواب هنا وكذلك في جميع الجمل الاستفهامية المنفية يكون بلفظ بلى Nah, إن أريد الإثبات، وباللفظ نعم إن أريد النفي. nah, فإذا أجبت عن الجملة الأولى مثلا بلفظ بلى كان معنى الجواب أنك رأيت الحديقة، nah, وإذا أح وإذا أجبت بلفظ نعم كان المعنى أنك لم ترها، nah. وهكذا يقال في بقية الأمثلة. القواعد: الجمل الاستفهامية المنفية هي المصدرة بأداة استفهام متبوعة بأداة النفي مباشرة. جواب Paham. الجمل الاستفهامية المنفية يكون بلفظ بلى في حال الإثبات، وباللفظ نعم في حال النفي. Ahsanti Ummu Abdurrahman. Selesai kan kaidahnya? Alhamdulillah Ustaz. Alhamdulillah. Betul Mas lihat. Syukran Ummu Abdurrahman. Kapan Ustaz? Ummu Jazakumullah khairan. Karlina. Hadirah. Hadirah. Ummu Karlina tadi belum dibaca judulnya ya Fadli Al-istifham. Al-istifhamu wan nafi. Nafi ma'an. Nah, istifham dan penafian secara Bersamaan. bersamaan. Al-amsilatu. Al-amsilatu wahid alam tara hadiqotana. Apakah kamu belum melihat? Apakah kamu belum melihat kebun kami? Jawaban positifnya Bala bala. Ara tara hadiqo takum tanah. hadiqatakum antum. Oh, hadiqotakum. Hmm. Kalau pakai madi bala raaitu hadiqatakum. Isnan Isnan ala tahibul iqamata fil uh, ala fil tuhibbu
Ala tuhibbul iqamata fi qura fil qura. Apa? Apakah kamu tidak suka Apa kamu tidak suka pada tinggal tinggal di mana? di desa? Di desa. Jawaban positif. Bala uhibbu Wala uhibbu al-iqamata. uhibbu al-iqamata fil qura. Kalau negatif, na'am. Naam ma La uhibbu uhibbu. ma uhibbul iqamata fil qura. Kemudian pakai la. Hah? Na'am, la. Oh ya. Naam la tuhibbul iqamata fil La qura. uhibbu. La Hah? uhibbu ana. La ah, la ah, La uhibbu. La uhibbu. la uhibbu la uhibbul ya kah? Al-iqamata. Iqamata Betul. fil qura. Thalatha alaysa. Alaisal kutnu imadasarwati fi Misra. Bukankah kapas itu sumber Sumber dari kekayaan kekayaan dari Mesir. di Mesir? Jawaban positif. Bala Mana al-qutnu al-kutnu ibadas imadu imadu al-kutnu imadus sarwati fi Misra. jawaban negatif. Naam. Naam, laisal kutnu Imadah sarwati fi Misra. arba'ah. Alais alaisat Misru mahbitos suyahi Apakah atau Mesir. bukankah Mesir itu Bukankah Mesir itu tempat tempat singgahnya tempat tinggalnya singgahnya para wisatawan? tempat singgahnya para wisatawan? Jawaban Ba- positif. Bala. Misru 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 mahbitu itu suyahi suyah. suyahi. Jawaban negatif. Eh, Naam Naam. laisa Laisa. laisa Misra mahbitus Misru. ah, Laisa Misru. Isim laisa laisa marfu. mahai mahbitus suyahi. Nah, langsung al-bahthu. Al-bahsu iza ta'amalkal jumalal jumalal sabiqata wajatta kulla wahidatin minha qad jama'at salah jami jami'at Jamaat. Jamaat. jama'at bainal istifhami wan nafi Naam. walamma kana kullu istifhamin yastad'i jawaban kanatil jumalul mutaqaddimatu muhatajatan ila jawabin ghairu anil anil jawabi huna wa kadzalika fi jami'il jumalil istifhamiyati al munafit Al-manfi. Al-manfiyati. al manfiyati yang Yakun bilafzin bala bilafzi. Yakunu bilafzi. yakunu bilafzi bala in In. urid uridal uh, isba isbata Dia naibul fa'il dari urida. Urida itu in fi'il majhul. Maklumnya isbat uridu. In in urida. uridal isbatu wa bil lafzin wa bil lafzi na'am an in uridan nafi In fa urida nafyu. Naibul fa'il. in uridan nafyu fa Hmm. iza ajibtu Ajab ta'anta. fa iza ajabta
anil jumlatil ula masalan bilafzi bala kana makna jawabi jawabu Betul, mudah ilaih. kana makna jawabi annaka ra'aital Hadi. hadiqata hadiqata Nah, wa iza Ida wa iza ajibta bilaf ajabta. Ajabta. wa iza ajabta bilafzi na'am kana makna annaka lam tarha tarha Wahakaza. wa hakaza yuqalu fi baqiyatil amsilati Al-qawaidu. al-qawaidu al-jumalul istifhamiyatu al-manfiyatu hiya musaddaratu bi adati istifhamin matbu'atin bi adatin nafi mubasyaratan. Nah, kalimat pertanyaan penafian Kalimat pertanyaan penafian ya ya yang dimulai dengan disertai dengan perangkat pertanyaan saudara diawali. Diawali. diawali Hmm. dengan Dengan perangkat pertanyaan yang disambung dengan yang disambung dengan perangkat penafian yang betul, sesuai. perangkat penafian secara langsung, secara Secara langsung mubasyarah. kemudian terakhir jawabu. Jawabul jumalil istifhamiyati al-manfiyati yakunu bilafzi bala fi halil isbati wa bilafzi na'am fi halin nafi. Nah, jawaban kalimat pertanyaan penafian Kalimat nafian menggunakan lafaz menggunakan lafaz bala fi pada halil isbat untuk jawaban positifnya untuk jawaban positifnya dan lafaz dengan lafaz na'am na'am pada keadaan negatif negatif penafian. nafian. Oke, untuk kalian ini untuk kita pelajari sebenarnya ya di DL kan. Sudah, Ustaz. Nah, syukran Mukarlina. Apa? Mu Yusuf, kita ada waktu sedikit latihan Ayyinil. Bagus. Jaringan Mu Yusuf. Bagus. Putus jaringan. Mu Abdurrahman mungkin. Nah, Ustaz. Ayinil jumalal istifhamiyata fi ma ya'ti wa ajib an kulli jumlatin minha ijabatan tunasibuha. Tentukanlah kalimat Tentukanlah pertanyaan. kalimat pertanyaan ya, Ustaz. Kalimat Ya. istifham di berikut ini Hmm. dan Jawab. jawablah setiap kalimat darinya dengan jawaban yang sesuai. Hmm. Pertama, As-su'alul awwal atamma. atamma bina uddari Apakah bangunan rumah itu lengkap, sempurna. sudah sempurna, sudah selesai? Sudah selesai. Ada penafian nggak di sini? Pertanyaan-pertanyaan Tidak ada, Soalul awal nggak ada penafian. tidak ada Jadi penafian. jawaban penafiannya Kalau penafian la la, lam yatim la, yatim, tatim, gitu Ustaz. la lam La, yatim. lam yatim bina uddari. Itu jawaban negatif. La lam yatim bin udar. Tidak. Bangunan itu belum Bangunan itu
Belum Tidak selesai. sempurna, belum selesai, belum sempurna. Kalau positif, Naam, naam. Ustaz. Naam. Tamma Naam, bina'u. amma bina uddari. Naam. So, Wadih Abdurrahman. Insyaallah, Ustaz. Alhamdulillah. Wajib. Ini jawaban negatifnya nih, Om. La, Ya. lam yatimma La, bina'u lam dar. yatimma bina uddari. Itu jawaban negatifnya. Kalau pakai ma boleh ya, Ustaz? Ma, Ah, bisa ma, madi. nam, Ustaz. Matamma. Pakai matam. Matamma. Matam ma bina uddari. Mm-mm. Ini kan mudhari jawabannya. Naam, Ustaz. Syukran, Abdurrahman. Apaan, Ustaz? Ummu Halim. Nah, As Ustaz. Soal Sani, hal Hal yunfa'u. nafa'a Hal yanfa'u. hal yanfa'u al-habdu bila Al-hifzu al-hibdu bila fahimu fahimi bila fahmin. bila fahim Bila apa fahmin. bila fahmin Apakah hafalan itu bermanfaat apakah apa itu bermanfaat dengan tanpa tidak pemahaman? pemahaman. Tanpa pemahaman, jawabannya Jawaban positif dulu Ustaz. Apa nih? positif boleh. Positif pakai ini bukan jawaban penafian. Hmm. Naam itu Naam. saja. Naam. Naam, naam, naf, naam, La nafaat, yanfa'u al-hifzu. Naam. naam, Ya, layan tapi fau, jawabannya lebih cocok negatif di sini. Ustaz, Bermanfaat tidak hafalan tanpa pemahaman. pakai ya ini, pakai naam, naam Naam. yang pakai naam, naam, anfa'u, Yanfa'u. naam, yanfa'ul hibdu bila fahmin, Nah, kok sekarang gitu, negatif. negatif, tapi La, kan layan fa'u hifdu la dua kali bila banyak. Dua kali dua. layan fa'u. Layan fa'ul hibdu Hifzu. bila hibdu bila fahmin. Itu Nah, dia. Pertanyaannya tanpa penafian, Muhalim. ini pertanyaannya tanpa penafian. Oh, ini yang kemarin Mau bukan? nanya kemarin sebelum ini ya. Iya. Musyamsi, man amba'aka hada? Man amba'aka hada, siapa Siapa yang yang memberitahukan memberitahumu? memberitahukanmu? Langsung saja jawabnya amba'ani. Man amba'ani hada, Bukan jawabannya. siapa yang memberitahukanmu? Hmm. Amba'ani Amba'ani hada. siapa? Siapa? Bukan haza. Orangnya kan man. Man siapa? Oh, berarti bebas siapa saja. Siapa aja? Amba'ani ukhti hada. Misalnya saudariku. Maksudnya itu amba'at. Amba'at ukhti Ini hada. amba'at nih ukhti Ha. Amba'atni ukhti haza. hada. Syukran. Mau Apa? Karlina. Mau Syamsi. Musbat. Musbat. Kita pertanyaan. Kita latihan penafian mungkin. Mau Yusuf bagus jaringan. Nah, Ustaz, baru Hawilul jumala. kemarin terus
Satu. Suaranya Putus-putus nggak ini. ada. Hmm, putus. Iya Ustaz, Mukardina mungkin. putus-putus ya. Mm-mm. Maaf. Mukardina latihan ketiga. Hawilil jumalal atiyata ila jumalin istifhamiyati manfiyati. Nah, ubahlah Ubahlah kalimat berikut kepada kalimat kata pertanyaan. manfi, penafian. Nah, hadza asirun. Haza asiru alaika. Asirun. Nakirah. Asirun alaika. Ini sulit. Asir sulit. Ini sulit untukmu. Untukmu, sulit bagimu. Ini bukan pertanyaan kan? Kalimat Bukan positif saja. Karena kita buat pertanyaan penafian. haza alam. Di sini isim dia. Ada kan isim. Haza la asiru alaika. Bukan. Bukan. Kalau menafikan isim pakai laisa, Om. Oh begitu. Haza laisa A, A dulu disambung dengan laisa. a laisa haza. Begitu Ustaz. Nah, kayak tadi kan? Oh ya. Di Haza awal. Seperti laisa ini kan? Ini kan? Di awal tuh alaisa al-qutnu menafikan isim pakai alaisa. nah, ya. Berarti Laisa haza haza hmm. siru alaika. Nah, hasil jadi khabar laisa tuh kan? Ya ya. A laisa haza asira alaika. Nah, gitu. Alaisa hadza asiran Laisa alaika. hadza alai- Ini Om. Jadi seperti ini, ya kan? Alaisa hadza asiran alaika? Apakah ini tidak sulit bagimu? Ya kan? Ada penafiannya apa? Nafiannya laisa. Laisa menafikan isim isyarah kan? Ya nampak. Di mahali rafin khabar isim laisa asiran sebagai Khobar laisa. khabar laisa jadi itu mansub. Syukran Ummu Kardina. Ummu Halim ansha'a waliduka masna'an. Ansa'a waliduka masna'an. Ayahmu Apakah telah membangun ayahmu telah membangun pabrik? pabrik. Sekarang Pabrik. nafikan Ummu Halim. Berarti yang barusan tadi Ustaz ya. Ini Alam ansha'a fi'il ya. Fi'il mana Ustaz? berarti alam Berarti lam. Alam alam tasa'a. Alam tasa alam uh, tasa bukan. Nasya'a yansha'u apa tuh? nasa'ayan nasa'ayan sa'u. Ansha'a yunshi'u afwan. Ansa Ansha'a sa yunshi'u af'ala yuf'ilu. ansa ayun si u ansa Di alam ayun alam alam pakai mudore alam alam yansa berarti kan rubai dia Om. Rubai. Ansha'a yun yun ayun si u Hmm. alam alam yunsa alam yun Nah, tusa pakai ta bukan. apakah Ini alam yunsa Ummu Halim. Madinya apa? Ansha'a ansa 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 yunsa ansha'a ansa ayun si u itu dia. Itu dia. Yunshi'u. Af'ala ansa yuf'ilu. Ansha'a yunshi'u. ansa ayun Berarti si alam u alam yun si u ada lam
Jazm kan? Alam yunsi. Nah, alam yunshi Yunsi walidaka wali masna. fa'il. Apakah apa Fa'ilnya ayahmu? walid marfu. Waliduka. Alam apa? Ulangi. Alam yansa Bukan, waliduka. bukan yansha. Ansha'a yunshi'u. Alam Yunshi'u. alam yunsi waliduka masnaan. Nah, itu dia jawabannya Ummu Halim. Amsa tawan. Ini Alam 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 yunshi. yunsi waliduka masnaan. Nah, itu dia kan? Jazm kan? Am. Yunshi. Ansha'a yunshi'u. Insya'an. Am. Jadi menafikan fi'il mudhari' Ummu Halim pakai lam. Ilmu Gunakan mudhari. lam. Lam atau la. Lam atau la Nah, fi'il mudhari laisa atau itu isim. laisa isim. Nah. Berikutnya Ummu Syamsi. Salasa. Salasa yuhsinu yuhsinu akhuka as-sibahata. Nah, kamu pandai. Saudaramu pandai Pandai. berenang. Bagus. Berenang. Bukankah saudaramu pandai berenang? Bukankah saudaramu pandai berenang? Bagaimana jawabannya? Pakai emak. Itu yuhsin madi apa mudhari? Yusinu fi'il mudhari. Pakai Nah, lam. pakai apa? Lam. Lam juga boleh. La juga boleh. Ala. Mak boleh. Ama yuhsinu. Bukan. Bukan ma. Ma madi dia. Alam. Alam yuhsinu ahuka Alam. asabahata. Alam jazam. Jazam kan? Ya, dalam. Alam yuhsin ahuka sabahata. Sibahata. Sibahata. Ah, kalau pakai la saja, la penafian. Ala Ala yuk yuhsinu. ala yuhsinu ahuka sibahata. Tadi tuh dicontoh tuh. Ini ala tuhibbu. Ala yuhsinu. Ya kan? Kalau tadi contoh nomor nomor dua tuh, ala tuhibbu. Ala tuhibul iqamana fil qura. Nah, pakai pakai la kan? Pakailah. Berarti Betul ala gitu. Ala yuhsin. yuh. Ala yuhsinu. Ala yuhsinu akhuka. Ahuka as-sibahata. Ini Ummu Syamsi tuh. Ala Nah, yuhsinu ala akhuka. yuhsinu ahuka as-sibahata. Nah, gitu Ummu Syamsi, barakallahu fiik Ummu Syamsi. Tadi Ummu Yusuf, bagus jaringan enggak? Artinya putus-putus. Nah, sudah masuk waktu asar, Om. Kita cukupkan sampai di sini materi terakhir dari kitab dari kitab Nahwu Wadih. Dulu gue lagi. Nahwu Wadih jilid yang ketiga, afwan. Marhala ibtidaiyah. Alhamdulillah bini'matihi tatimus shalihat. Kita sudah menyelesaikan rangkaian pembelajaran kitab Nahwu Wadih. Baru dasar ilmu muhalim ya. Amsa. Masih marhala ibtidaiyah atau muhalim. Insya Allah pekan depan kita masuk marhalah Sanawiyah. sanawiyah. Nawiyah. Nah, Linknya Ustadz ya, link. ini muhalim nih, cover yang akan kita bahas ini covernya atau isinya. Tulisannya agak jelek dikit. Ini muhalim tuh. Al-mujarad wal mazid. Materi pertama ini. Al-mujarad wal mazid. Berarti Ya, masuk ke sorof ya. Ustaz. masuk ke sarab.
Dan Masya materi Allah. yang Allah lebih dalam lagi. Sanawiyah. Syukron semuanya. Ummu Syamsi, Ummu Halim, semangat Ummu Halim, Ummu Kardina Iya. juga, Ummu Yusuf, Ummu Ridha, sehat, Ummu Abdurrahman juga, barakallahu jami'an. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan. Barakallahu fikum, Ustaz. Barakallahu. Jazakallah khairan. Oh ya, Ki Ummu Kardina.